Ambasa LC PRPT PTG department ke athama range hoite sini Hazrapara Kakrasara desi village kaisa multipurpose aro pathor kaimani o jaga phaiman jaga sini LC ni chairman Sumandiang DLC ni sini member Donan Jeriang DLC member Heman Jeriang ini o jaga sing और फाइमान जागा सिनी EM कमन कलाई सिनी मिनिस्टर फाइनेंस कॉक तोमनी फाइमालिया बुसकांगो सिनी तेकेसे उद्बोधन दखो ओ दिनो फाइनाय अबनि बागै जों दिनै ओ एलाकानि साथे डेभलप खालामनायनि बागै आगामी दिनाव सोंथायबो ओ दुर्गम एलाकानो तिसैख्लांना बागै दिनै अर कायसा पाथर कायसा जों अबनो दाति दातिनो अफिसनो फाइनायनि बागै अर ini joto phaiman jafai sini mungya video saib PWD SDO joto no phai or sini oro ursung pathor kaikya awni bagai buskango sing elkan develop khana bagai sing tini samu SDW ai sini RD division ke Demurani SDO right aro asukda PBTG ni mane doctor ni official rock officer rock hai borong ganan sini guest rock opanani borong rock jun saibon ho je Jonmon scheme Jonmon scheme 2000 বছর নিশিমিনা মানে 2021-22 নিশিমি ইমপ্লিমেন্টিং মানি অম্পারে मेनली जों मा बुझिनो जे जनमन स्कीम किसान सावन जनमन स्कीम कायसा केन्द्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट नि कायसा स्कीम अमरचिनी जे पीबीटीजी प्रायोरिटी ग्रुप जे दंगानि त्रिपुरा के कायसा नो ग्रुप चिनी माने रियांग रक पीबीटीजी रक नो जे ओवरऑल डेवलपमेंट माने स्टार्ट माने एजुकेशन साडी borong infrastructure study develop ane overall kaisa development like a scheme joto department no march khai oro chini RD division potongo PWD potongo chini block potongo jemon nor gaw tabuk ni jejen foundation stone multipurpose center omo implement hena RD same chini block ni hoite norok oro onek jo beneficiary tomnai je nog ni PMYG march khai je PM Jonmon house the housing almost in block implement khaitong oro Kakrasara total 197 beneficiary tongo tai chini total mungya kami block 684 total chini joto paramili tongo and have all block implement honorable chairman BSc mungya kami RT block Sri Sunil Deborna Honorable Chairman DLC Dolai, Sri Sumandiang, and our esteemed guests and locality members of Hazra and Bilahampara. It is a great honor for me to join you on this auspicious occasion. The stone laying ceremony for the multipurpose center under PM Jonmon. This is not just a construction project, it is a symbol of our young community and our commitment to build brighter and more inclusive future of every resident of this community. This center will stand as a testament to our shared dreams, a building that will serve the multipurpose needs, from education to health to cultural activities, community gathering and other essential services. I extended my heartfelt gratitude to the engineers and especially the people of this village for their unconditional support and enthusiasm for this project. So, let us pledge to work together to complete this project with the same spirit of cooperation and dedication that has brought us here today. Thanking you all for your continuous support. Together, let's build a center that brings a hope and an inspiration to Hazra and Bilahampara.
যতক্ষণ হামবাই আনকো PTG ধলাই নিচের নিয়ে বড় হাজার বারোয়া 500 টাকা সবাইমন যে বড় তিন পয়লাওয়া তিনি বড় প্রোগ্রামে চেয়ারম্যান তিনি মুগে কমিটি চেয়ারম্যান সাসো সানা বড় দিনে অনুমতি লাইয়ে কখন দিয়া গোছানায় এরপরে বড় 500 টাকা যত মন্ত উপস্থিতি নিয়ে সাসো ভিডিও সাসো আগে সাসো Kita program yang অনুমতি লাইয়ে কখনো ফেলে দিতে না কিন্তু অনেক বছর ওঙ্গে বলতে পিপিটি কাম সরকার অনেক চালনা apa বদিবাসীনি ব্রহ্মিং বদিবা মহাপক্রেগো তাও চং তিনি তাতে ডিএম যেমন সমাজে ডিএম জন্ম হইতে চং যে multi-purpose member. Bon incio sudah pun masih dalam sana ini multi-purpose ke baru contoh to inci ni baru kami inci ni tu baru kian doktor tiungai doktor orang sama saja pakai tungai baru charter room nanti cong baru charter room mak tungai tadi ini charter room ke gaya bo cong FCG selber tu dia ada ni bureau আর তোমায়ও অঙ্গনারী পংনাই অঙ্গনারী এরপরে তিনি বন ইনজেকশন দিনরাও যেমন এনএম রাও जों साब सेंटर नि जेबां यते या ओ निने माल्टीपारपास आबर दंनाय एरपरे निने अंगन तो दंनाय एरपरे आरो केतो ते दंनाय जों जिकुनु आबन सिङाव फाका प्लेस दंनाय आबन सिङाव जों जिकुनु निने पारावा मीटिंग सिटिंग के आरो केमायो जोंते ओ ट्रिपल पे वाके लोगो जिकुनु आबर केना या आबर अंगसागे आरो न जोंजोक तो बरा साथाय न निजेनि ये न कहां से काम करिए कहां से खेला होने कारण के बुद्धिमत स्कीम में सब समय फैया बोनो बुद्धिमत स्कीम जों व्हाट्सएप सांतो क्रुजी क्रुई मानो कहां कोलगे जो तोगे साइजो पाराने होग्रा जागा जो तो साइजो यो साइजो खिए बोनो कहां से कांगला होने बुद्धिमत स्कीम बारे बारे फैया हो कहां के देखे के अंगनवाड़ी सेंटर बोलो तुंगाय अंगनवाड़ी सेंटर तुंगे बोरो पा अंगनवाड़ी सेंटर नि multi-purpose community hall वो हलम थे काइमो पांदा नि तिनी पांदा फांगहोग्रा सिनी मुंगिया गामि ब्लक नि बीसी चेयरमैन ताकु ओकरा सुनील बर्मा परते फाये सकाइजाक सिनी मुंगिया गामि नि बीडीओ साहेब Deputy Director TRDPTG ni Taku Okra Subodh Burma Trete ora di department sini PTG ni Dalai ni chairman Tre ora trete officer tongai ro tre sini ora elaka ni raja sini kasko raja tre nang je phai manda phane ro no khapane hanjama tre sibaya ta ini phai jamano ini waisok domo habor dolale Twitter mo lamo wasuksko kau salte si guli ma phayo Twitter mo are kyo wai tomi le thangai ha e jinle chini khabang kong thomo sal PM jonmon tre PTG here Tripro Paimani ya bulo, bru tongai riang tongai role, no potupek na, maya kulit pak mampai kali ale kacung, no malo wisong ya, hook kenero, bet hake riang rolo hook lek wangki kelai tong kau pro.
dolai pohindi North Tripura pohindi senioro Kakrasora 18 mura nunasora pohindi Ajang tuido ompi dondrai Holumpara Tete ajang pohjari ang soje hu khelai tongai tongko Dukho koso khelai pohjari ang khelai tongai jako Kabrang mi baye Sungai dat Anganwadi Center Training ke amema Sungai ma tete juda sungai ma pa sewa ke ha No wo sepa facility ganang Areke Tang rinai nang lo protected BCO ke ha সম্ভবত প্রভিশন দং হনা প্রটেক্টেড বিশ্বো এগা আবো বিলাই হামফো ত্রিকর্ম বিসিং দङ বা বিলাই হামফো কেহাংনাই আবো নাং নুকনা আবো जों সাবজনাল অফিস আং দङ আবोनि সামनो रे केहा रक्तिमा माल्टिपारपास होने अरफो केहा होनाय आरेखे माल्टिपारपास नुनासरा पोंग नि खनामो बा साइमिया नियाको एके दप्तरनि मिनिस्टारना आं हामबाया फारो चिनि बरंगलां शुक्लाचरण नुवातियानो बुं फो नाये आरो चिनि ब्रुरो तंगे रंगो PTG-नि स्कीम PM जन्मनि स्कीम aboba bung dr ti tongne ga bung no hambai maya phai je ta khrom khro chung property mai mo obokhe 10 ni property 5 ni property samaj ni property si sarkar chung tangli mo bung no kaham ke nai ni rakhona bekhon kheni sini daito maunai nungno no sin chung no tomo Oro chini kakrasora nunasora o nok maya nuk khongle ke habos krikna pa nok mai mehna angje nuk mole scheme phaige nok mayo scheme phaige nok mayo scheme phaige nok male nok kang le nok paya Atramora range scheme sini hadra parao kaisa multi-purpose center je athor kai mani ini raifino hamai mar wasini sinoro pro notiti kai manja phaimai sini yem sini sa komal kolai wati pamtui niyawo tini je phaimani lai thil bono paite hambai kayo phaimanja kai sinoro TRP MPTG department director Deputy Director, kaya sini mungkin kaya bidul saya, kaya payment dari sini SDM office ni, SDWO, kaya payment dari sini jago RD ni engineer saya, kaya orang sini JS ni chairman, kaya orang ni sini bazar khusus sini akapra, kaya sini jago jatuh payment dari payment, tapi kaya bubuk kaya lakani normal এক দুইটা কোন স্থানে आंखौ गोबां को थाया दिनै जागाव जे माल्टिपारपास सेन्टार जों PTG डिपार्टमेन्ट हयते जों आफ्रामर गायसे दुइटा मानमानि जों अ जागान रैखा जे काकासरा कायसा बंदि कर्मरा एसि बिलेसर कायसा अब्ला जों दिनै दुइटा खाने दमानि कायसा किसा प्रब्लेम रे खेमालिया जों बसकां दिनाव खायनाय सिनाव जागाव काहां रनो साइखनारिका Acting multi-purpose kalian tanggang kau jaga tam health department ni kasih center tongai, amrodi center tongai, kaya office room tongai, meeting hall tongai, kurang aro khawja tongai. Abis bagi cengkai ko nayo seng kasih orang kisah kau kakak jaga. Ini je tiang janman itu, mulia kali ada blok ni. Je jala tiang janman mana rok, ang koyo tu jala atramor abang Nasra motamoti komplit di kormor এবং ini kakrasora kisah panjang bangko jarak kaya ko tahan ko khaidi jadi apuno khalaya hangangkai bus kanggotai sini saibo sini bus kanggo khaiden bangko যেমন sini TMLY sini jiu taking pai dobo apuni sate sini tayse TM Germany no khaiden ni chho bana tonga bong khainai nga apuni bagi no mang koinai no rono jodi paien bagi Kita awal bagi nasi ozawa kisah pop kalian, jadi sini jet hangai, tiap jan mana heke
Amrawali Center जों साइटा मानखा अ साइटा नि बिसिटियो सिनि रियां समाजनिफ्राय सिनि आटाखरा बाजार बुसुबाव डाइरेक्टर हते डीएम हते कमप्लेन खायगा आंनि जे व्यक्तिगत चेयरमैन हिसाबै अमनो आं डाइरेक्टर मा बसि सिसिटा मिनिस्टारनि सय सहखै टेन जमन जेहेतु रियां नि फैमानि रियां रंनो अजागाव मास्टर मारनाय नि सिंह दाबि खायबानि तबे सिनि तागबतिनि अजागति कर्म एवं आथामरा तेकिसा हामपाइला अजागाव पर अलरेडी सारपाइका तेकिसा ताव बुखायाखौ जों साइटमो ताबुको नक पाइगाथ नक पाइखांकाय नक तालारिनि नाय हेसि सुजाको अ जागा रियां मायावै अयन बरनि थाखाय नक तालारिनि नाय अ जराव जों सिडिपिओ जों फाइटारम फाइटो परिस्कार साइडो जों ताबु जों गोसकांगो तै 6-7 जों रहका आ काका सरा दुइटा रहका अ जागाव गेप दङ तेकिसा अ जागा ताम पारानि सामनि सुबुं बसायमन अर काइसा रहका जों तै काइसा रहका आंगोस कागन रहरो आपने संसद खायाखै आंनि मबाइल गतंगो ताइ सिरिबु रहमनि मिनिस्टारनो रहमानि नंगा जों अ जागा ताम खायगा अ जागा एकटा गेप दङ काका सराबरो दुइ फपारा तिकलपारा मन्टान गेलिनि आगासा अरो सैया सैयाखौ अरो काइसा अंगनाबादि सेन्टार नंतु हनै अरो रहरगाम ओमफ्राय आथ्रामुराव 41 माइल अ जागाबो काइसा जों रहरगा मुनासरा सिनि रहरबानि अब आसा खाया आंजे फायनाय नै जे कनरापाराव अ जागाव रिनान थांगा प्राय 50 फेमिलि 100 जना पपुलेशन नांगौ अ 100 जना पपुलेशन थाय थांगा हांगाय अनराबो मानानि সম্ভব খুব কম আপনি বাগিছেন যে কাকাসান দুইটা এবং আত্রাবরানি তাই তিকর্মা তেলা হামত পার্থিবি খালাইনাই দङ 193 ফ্যামিলি দङ 50 ফ্যামিলি থাকা 150 ফ্যামিলি তিনটা নাंगौ नंगौ জায়গাও 193 কাই বেলা হামো 1 part 1 part 2 আবো সেকসারো পার্থিবি খালাইনা বাগै जोंमो रहरका नंगौ आं Tay bunayo je sini montang be dua kaisa guest house sini minister sini suklasaran na ang seja abo guest house itu ada guest house ikangai wama borok aro kana naik punai aro income source paine ini aro guest house kaisa roda kum je sini atramurawo multi purpose ebong nunaswa kaisa multi purpose abo sini roda sini oroni DLC member plus sini DLC chairman এবং sini DLC member sini domon belian boli netrite sing oro rohok tongo sini o jagar akromorani so tinjona DLC member tongoni formi already fikangka boro tabuk ketalome sing bung rohok mayako rohok mai sing saito tongo ja oboni bagi sing jate joto office phaigani sing buskan je sakapon abo যতনি সহযোগিতা খাই जों बाहाय इसालानि अब जखन खाय जायगायाव